Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai membaca, mengamalkan Burdatul Madih. Semoga kita bersama mendapatkan keberkahan hidup mulai dunia ini hingga sampai akhirat, sehingga kita bersama mendapatkan syafaat Rasulullah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah lahu bi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi azwajihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصقر وجميع سادتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى روح صاحب البغداد الإمام محمد البوصيري وأصوله وفروعه. ثم إلى روح سيد الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن الصقر وسيد الوالد هادي بن أحمد الصقر وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ عبد الحسن الشاذلي، الشيخ بهاء النقشبندي، والسيد علي الملك، والسيد محمد علي الملك، والسيد علي بن أبي بكر الصقر، والشيخ الزبير بن السقدي، والشيخنا محمد زبير السقدي، والشيخنا عبد الله بن السقدي، الشيخنا محمد بن خزي الدماء، الشيخنا محمد داود بن خسلم السقدي. ثم إلى جميع أولياء الله تعالى وعلمائه في ولاية الدين، خصوصا حجة الإسلام أبا حمد الغزالي رحمه الله تعالى، والشيخ محمد نواوي البنتاني وأستاذ محمد نصيف وأصولهم وفرعهم وجميع أبنائهم. ثم إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن تذكر جيران بذي سلم مسجد دمعا جرى من مغنة بدني أم همت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظم. فما لعينك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. أيحسب الصبر أن الحب منكتب ما بين منسجم منه ومنقارم. لولا الهوى لم تعرق دمعا على ضلل ولا أرقت لذكر البان والعنم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والساقم. وأثبت الوجه خضي عمرة وظلام مثل البهر على خندك والعنم. نعم سرى ضيف من أهوى فأراقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنشرت لم تلمي. عددك حالي ناسعي بمستتر
عن الوشاة والأداء بمنحسب محمدا النفس لكن لست أسمعه إن المحب عن العذان في صممي إن اتهمت نفسي الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن أمرت بالسوء ما تعزز من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا عدس من الفئل الجامل كرا ضيف ألم براسي غير مهتشم لو كنت أعلم أني ما أنكره كتمت سرا بدالي منه بالكتم مالي برد جماح من روايتها كما يرد جماح الخيل باللجم ولا ترم بالمعاصي كسر سهوتها إن الطعام يقوي سهوة النهم ونفسك الطفل إن تهمل سب على حب الرضاء وإن تختم ينفتم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمي أو ينسمي ورائها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرأة فلا تسمي كما حسنت لذة للماء قاتلة من حيث لم يدر أن سم في الدسم وسد سائس من جوع ومن سبع فرب محمسة سر من الدخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم خمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محاذاك نسخ فاتهمي ولا تضع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقمي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتقت قدماه الضر من ورم وشد من شرب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الآدم وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به
مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم واقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شقلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعت النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو نسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحن بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير الخلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلم أكرم خلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد منطق منه ومبتسم لطيف يعدل تربا ضم عظمه طوبى لمنتشك منه والملتزم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi abana mauliduhu anti bi unsurihi yati ba muftatahin minhu wa muqtatimi tatami yaumun tafarrasa fihi fursu annahum qad unziru dihulul lil bu'si wan nikomi wabatai wa nukisra wahwa munsadiun kasam li ashabi kisra ghairi multaimi wan naru khamidatul anfasi man asapin alaihi wan nahru sahi
aini min sadami wasa asawata an khodad buhayrutuha warud dawariduha bil ghaizi hina zomi ka'anna bin narima bil ma'i min balalin hujanan wa bil ma'i ma bin nari rimin doromi wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun wal haqqu yazharu min ma'nan wa min kalimi amu wa sammu fa'ilanul basar irilam tusma wa barikotul inzarilam tusami min ba'di ma akhbarul wa ma kahinuhum bi anna dinahumul wajjalam yakumi wa ba'da ma ayanu fil ufuki min suhubin munqaddati wa qama fil ardi min sonami hatta khoda antari kil wahyi hazimun minas sayatini yakfu isramun hazimi ka'annahum haraban abtalu abraha hatin aw askarun bil hasamin rahataihi rumi nabzan bihi ba'da tasbihin bibatnihima nabzal musabbihi min ahsaimul takimi Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi Ya asli da'watil ashjaru Ya asli da'watil ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadibi kannama sadra liman kadabas furu'uha min badi'il khatti fil laqami bidhil khamamati an-nasara sa'iratan tanghihi harrawadis lil hajiri hami aqsamtu bil qamaril munshaqi inna lahu min qalbihi nisbatan mabruratal qasami ma hawal kharu min khairin wa min karami kullu tarfin minal kuffari anhu ami Fasidqu fil khari wasidqu lam yarima wa yaquluna ma bil khari min arimi anul hamama wa dhan angahu ta'ala khairil bariyati lam tansus wa lam tahumi yaqayatullahi akhnas am mudha'afatin Naduru'i wa an'alin minal utumi Mazaman daharu Daiman wastajardu bihi Illa waniltu jiwarum minhu Lam yundami Wala tamastu ghinad daraini min yadi Illa stalamtu nada min khairi mustalimi La tungkiril wahya min ru'yahu illa inna lahu qalban idha namatil aynani lam yanami Wadhaka hina bulughim min nubuwatihi Walaysa yunkaru fihi halu muhtalimi Tabarakallahumma wahyum bimuktasabin Wala nabiyyun ala ghaibin bimuttahami Kam abro aswasibam bil lamsi rahaduhu Wa antalaqas ariban min raqbatil lamami Wahyatin nasada syahba'a da'waduhu Hatta
حتى هكس هردن في الأعشر الدوم بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على عالمي. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم. فما تطول آمال المدح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الموصوف بالقدم. لم تقدر بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم. محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق ولا يبخين من حكم. ما حوربت قط إلا عاد من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام. ردت بلاغتها دعوى معاربها رد الخير يد الجاني عن الحرم. لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. فلا تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام. قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي. إن تسلها خيفة من حر نار الأضاء أضفت حر الأضاء من وردها الشبم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم. وكالشراب والكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم. لم تعجبا لعسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفاهم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوق متون العين الرسم. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في دجم من الظلم. وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم. وقد تمسك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي. وأنت تخترق السبع والطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالم. حتى إذا لم تدع شهوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستلم. خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العالمي. كيما تفوز بوسر أي مستدر عن العيون وسر أي مفتدم. فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم. وجل مقدار ما ولد من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم.
لما دعا الله داعين لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لهما على وضميم ودوا الفرار فكادوا ينبضون به أشالت بعد إقبال وراخم تمضي الليالي ولا يدعون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرن إلى نهم العدا قارم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال منتظم من كل منتجم لله محتسب يصبر بمستحسن للكفر مصظلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة رحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تهم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أهدا فصول خطف لهم أدهى من الواخم المصبر البيض خمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بمسر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فداسب الزهر في الأكمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الخزم ضاغت قلوب العدا من بأسهم فرغا فما تفرق بين الدم والبلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقاصم أهل أمته في خرس ملته كالليث حل مع الأشبال في آجميم كم جدلت كلمات الله من جدل فيه كما فيه وكم خاصم البرهان من خاصم كفاد بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه قدمت بمديح أستقيل به ذنوب أمر مضى في الشر والخدم إذا كل دنيا محط الشاع وانكبه كأنني بما وعدج من النعم أطعت غيت صبا في الحالتين وما فسلمت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبي آجل منه بعاجله يبن له الوين في بين وفي سلمي
إن آتي ذنبا فمع عهدي بمنتقد من النبي ولا حبل بمنشرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معدي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم أساء أن يحرم الرجيم كريمه أو يرجي الجر منه غير محترم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولم يفوت الغنى منه يدا تربس إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم ولم أرد زهرة الدنيا التي قد تطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسمي منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا نقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القصام يا ربي وزع الرزاء غير منعكس لديك وزع الحساب غير منخرم وطف بعدلك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم وعدا لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم نارا نحس عذابات الباني ريح صبا وأطراب العيسى حادي عيسى بالنغم ثم رضاعت عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم ولا لي والصحب ثم التابعين فهم على التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يسلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 100 فارز بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. Alhamdulillah telah kita lalui bersama pembacaan Rohdatul Mati. Semoga kita dapat menjalankan kegiatan baik ini dengan istiqomah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita masuk kajian
Bidayatul hidayah. Summa du'u ba'da zalika. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa du'u. Ini kita masih dalam bab apa kemarin? Adabnya dalam masjid ya. Adab masuk masjid. Jadi setelah di masjid lah ini. Masih adab saat di dalam masjid atau adab saat kita telah selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, summat ba'da zalika. Setelah membaca doa-doa, zikir-zikir banyak sampai zikir yang kesekian, bahkan ini juga masih doa lagi. Summat mongko nuli donga sapa sira ba'da zalika ing dalam sabadane mengkono-mengkono al-mazkur minad da'awat. Bil jawami'i kelan pira-pira donga kang ngumpulake pira-pira kalimah. Al-kawamili kang sempurna. Huwa utawi al-jawami al-kawamil iku ma donga. Alama kang mulang hu ing ma sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Aisyah ing Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, setelah doa-doa kemarin ini masih ditambah lagi doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Jadi doa ini ajaran Nabi yang diajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Fakul mongko ndonga sapa sira. Allahumma ya Allah inni sak temene ingsun iku as'alu nyuwun sapa ingsun minal khairi sangking kebagusan kullihi yus kabehane khair rupane ajilihi agine khair wa ajilihi lan sumayane al khair. Sabar Bang Andi, nanti saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Ya, ini pakai Jawa dulu. Ya, makna ini Jawa dulu. Minta kebaikan ma ing perkara alim tu kang wis ngerti sapa ingsun minhu sangking ma. Wa malan perkara lam a'lam kang durung ngerti sapa ingsun. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Allahumma ya Allah, ini sungguh aku as'alu memohon kepada engkau ya Allah minal khairi kebaikan-kebaikan kulihi semua kebaikan ya Rabb. Ajilihi baik kebaikan yang segera datang segera dilakukan wa ajli ataupun yang nanti dilakukan. Ma'alim itu yaitu kebaikan-kebaikan itu yang sudah saya ketahui, wa malam a'lam dan belum saya ketahui. Ya, jadi prakteknya gimana ini? Minta kebaikan semuanya ya. Baik yang sudah diketahui maupun belum. Jadi apa ini? Orang bisa melakukan kebaikan kan kalau sudah mengetahui. Iya enggak? Ini kan minta kebaikan ya. Kebaikan, minta kebaikan yang sudah diketahui atau yang belum diketahui. Berarti gimana itu? Tidak sengaja gitu ya. Ikut-ikutan, ketepaan benar gitu ya.
Gimana? Mungkin gitu ya, ketepaan benar. Kadang orang kan melakukan kebenaran kan dia tidak tahu kalau itu benar kan juga mungkin juga kan bisa jadi kayak gitu. Kayak orang awam. Orang awam itu kan kadang juga tidak tahu tentang apa, tentang pokoknya ikut-ikutan gitu loh maksudnya. Pokoknya ikut-ikutan. Nggak tahu rukun sholat ini yang wajib yang mana, yang sunnah yang mana. Cobalah tanya lah orang tua itu. Kalau dia disuruh wudhu tidak usah ngusap telinga, nanti pasti tidak mau. Karena memang ajarannya kayak gitu. Dan dia tidak tahu lah, dianggap semuanya itu adalah fardu. Artinya kan dia tidak tahu hukum ngusap kuping itu sunnah. Sehingga kalau ada orang wudhu, lihat orang wudhu kan tidak ngusap kuping, itu pasti dia itu protes. Dari segi kebaikan kan dia itu tidak tahu kalau itu kan dari fikih ya, dari yang lain saya kira kan banyak kebaikan-kebaikan yang dia itu sebenarnya itu tidak tahu kalau itu ternyata bernilai. Lah kita kadang-kadang melakukan ibadah apa juga tidak tahu ternyata fadilahnya sangat. Contoh Bang Adi lah kan tidak tahu fadilahnya baca Burda, tidak tahu kan? Belum tahu. Ini belum berdoa sudah dijabah ini. Ini fadilahnya luar biasa Bang Adi. Ini apa, membaca Burda yang dibaca tahti itu fadilahnya luar biasa. Insya Allah kalau diistiqomahkan kita ini istiqomah, insya Allah banyak keberkahan. Untuk banyak soal sholawat Bang Adi. Sholawat kita istiqomahkan, insya Allah hajat-hajat kita hidup kita berkah lah. Nanti yang belum dapat jodoh, kepengen jodoh ya semoga segera ditemukan jodohnya kan gitu ya. Kita yang punya banyak uangnya. Biar ada digojologi terus. Ini temennya kalau tidak kuat bisa tidak punya kawan lagi gitu ya. Yang punya hutang-hutang itu semoga dilunasi kan gitu, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, amin Allahumma amin. Hajat kita banyak. Iya Ustaz, hajat kita banyak Ustaz ya. Ya Allah, hajati katsir. Kurang lebihnya jadi kebaikan itu kadang-kadang memang tidak diketahui. Wa'udzubika wa'udzulan yun raksa ingsun bika kelawan panjenengan minasyari sangking kealanan kullihi yaskabane asyar rupane ajilihi agi-agine asyar wa ajilihi lan sumayane asyar ma ing perkara alim tukang wis roh sapa ingsun minhu sange ma wa malan perkara lam a'lam kang wa malan perkara lam a'lam kang durung sapa ingsun. Kula nyuwun saya ya minta perlindungan kepadamu ya Allah dari semua keburukan, baik keburukan yang segera dilakukan ataupun keburukan yang nanti dilakukan, baik itu adalah yang sudah saya ketahui ataupun keburukan yang belum saya ketahui. Ini juga kesalahan ini juga banyak. Kita banyak melakukan kesalahan yang kita itu tidak tahu kalau itu salah. Makanya saat ngaji kemudian tahu itu astagfirullah, pasti kan gitu. Ternyata dosa saya banyak kemarin. Ternyata ini dosa dan seterusnya. Itu bukti kalau kita ini sebenarnya ada banyak dosa-dosa yang kita itu tidak tahu. Kita lakukan tapi kita tidak tahu. Nah ini kalau kita ini berkah doa ini kemudian diselamatkan Allah, akhirnya ya kita diarahkan ke yang baik-baik. Dosa-dosa yang tidak sengaja itu juga tidak terlaksana. Saya itu kalau saat waras ya, orang itu ya saya kira kalau mau mencermati pribadi masing-masing saya kira pasti memahami. Kadang-kadang itu merasa kayak gelap, kadang-kadang itu kayaknya kok terang gitu.
pas saat terang-terangnya itu, pas saat membayangkan sowan ke kiai itu malu benar, malu. Nggak tahu pernah merasakan atau enggak. Saya itu pas saat kayak waras-warasnya itu, kayak itu bisa membayangkan jadi posisi kiai, yang mana kesalahan orang itu bisa dilihat dari gelagatnya. Pokoknya bisa dilihat. Gelagat orang itu bisa dilihat. Ya ini pokoknya hati walaupun tidak kelihatan dan walaupun orang itu tidak akan tahu hatinya orang, tapi nampak dalam perilaku dalam ini terungkap semua dalam gerak semuanya. Kamu lihat orang yang kamu cintai, pasti tidak bisa berbohong mata ini. Tidak bisa berbohong. Mau bilang tidak serat apa, coba melihat terus, pasti tidak betah, tidak bisa berbohong. Dan apa saja. Jadi kadang-kadang orang itu kalau tidak tahu kalau itu salah, apa ya contohnya ya? Contohnya yang ringan apa ya? Kesalahan, dia itu puede melakukan itu, tapi tidak tahu kalau itu salah. Apa sih? Puede. Pacaran ya Ustaz ya. Wah, apalagi Ya pacaran itu. coba ya. Sudah malah nemen loh. Kalau ndak dapat pacar malah susah. Iya ndak. Loh, saya dapat cerita tapi wallahu alam ini yang sudah senior di sini barangkali lebih tahu. Pernah itu ada orang cerita itu kalau sampai anaknya kok ndak punya pacar, orang tuanya itu susah. Padahal pacaran itu dosa padahal. Sudah ndak merasa berdosa, malah susah kalau tidak berdosa. Iya itu. Masya Allah. Ini Pacaran di konten. di konten lagi. Masya Allah. Aku bahasa dunia tahu nggak sedunia dia tahu. Yes, gimana ini kan? Banyak konten. Artinya kita sebenarnya itu contoh-contoh yang nampak ya, yang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang. Artinya dosa-dosa kita itu sebenarnya banyak loh. Pokoknya tergantung kebodohan kita lah. Kalau kita sangat bodoh itu pasti akan banyak melakukan kesalahan yang kita itu tidak tahu. Kita tidak tahu. Nanti pas saat ngaji tahu akhirnya astagfirullah, nangis akhirnya. Astagfirullahaladzim. Cari aman hebatnya susah ada. Kalau nggak tahu kan tidak dosa kan ada. Tidak dosa nih. Kalau nggak tahu aja lah lupa ganda di dosa ini. Kalau nggak tahu seharusnya ada. Itu kalau kita paham asli, saya sendiri juga merasakan hal-hal semacam itu. Ada banyak dosa-dosa yang kita tidak sengaja kita lakukan, kita tidak tahu kalau itu ternyata dosa, kalau itu ternyata buruk. Setelah tahu akhirnya malu-malu sendiri, terus membayangkan astagfirullah betapa saya di hadapan kiai saya itu betapa memalukan ya, membayangkan saat itu, tapi saat itu belum tahu jadi tidak tahu malu gitu. Saat itu maksudnya merasa itu tidak tahu kalau itu ternyata orang bagus, orang sopan.
Tapi ya kurang bagus orang sopan lah. Wa a'udzubika min syarri kullihi ajilihi wa ajlihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka ya Allah wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan al jannata ing swarga wa ma lan perkara yuqaribu ma lan ing perkara yuqaribu kang nyedhakake apa ma ilaiha maring jannah nyatane min kaulin saking ucapan wa amalan lan perbuatan wa niat lan niat wa tiqodin lan keyakinan lengkapnya rinci banget. Ini doanya rinci walaupun sebenarnya ini dan banyak ini kalau dilakukan ini persiapan bubur harus malam ini. Nanti subuhnya bisa banyak ini. Habis subuh Ya, ini kan habis subuh ini. siangnya ada jualan jam 3 udah masakan. Tapi cocok Mas. Ini sebenarnya kalau dilakukan mungkin walau alam kalau nanti ada keterangan tambahan ya. Tapi ini yang jelas kan setelah sholat kan gitu. Tapi kalau di urutannya di kitab ini itu setelah sholat subuh. Dan bagi pekerja kan tinggal kerjaannya ya, tinggal bekerja apa dulu ya. Kalau pekerjaannya Kak Mas Imam mulainya malah subuh ya? Enggak juga ya. Malah siang. Kalau buat es aja. Dan tiap hari ikut es. Yang kerjanya mulai jam 3 sampai subuh juga itu kerja apa ya? Sayur jelas ya. Kalau Kak jualan bakso kayak gitu sampai subuh gitu kan. Ya mungkin bagi inilah yang enggak punya. Nah, jualan mainan bisa ini. Kuli bangunan. Guru bisa, apalagi ketua DKM ada. Malah sangat bisa deh. Malah sangat bisa plus teladan ada. Mungkin kalau murah pelajaran mungkin tidak habis juga ya. Ya Allah, ini doanya sangat rinci sekali. Wa as'alukal jannah itu dirinci. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau surga. Masih wa ma yuqarribu ilaiha, dan minta kepada Engkau apapun yang dapat mendekatkan saya ke surga berupa ucapan, perbuatan, niat, dan keyakinan. Jadi intinya itu kalau disederhanakan kan berarti minta ucapan-ucapan kami ya Rabb, ucapan yang membawa ke surga, perbuatan kami, perbuatan yang membawa ke surga, niat kami, niat yang membawa ke surga, akidah kami, akidah yang membawa ke surga. Wa'udzubika wa'udzu lan nyuwun sapa ingsun lan nyuwun reksa sapa ingsun bika kelan panjenengan minan nar saking neraka wama lan perkara yuqaribu kang markake apa ma ilaiha maring annar min kaulin nyatane saking ucapan wa amalin lan perbuatan wa niatin lan niat wa tiqatin lan keyakinan. Dan saya juga memohon kepada Engkau ya Rabb, mohon perlindungan kepada Engkau ya Rabb dari neraka dan apapun yang mendekatkan ke neraka berupa ucapan, perbuatan, niat ataupun keyakinan. Was'alan nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan min khairima saking api-apike perkara sa'ala kang nyuwun ka ing panjenengan minhu saking ma. Siapa yang minta sinten abduka kawulane jenengan wa nabiyuka lan nabi jenengan rupane Muhammadun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak tahu siapa tanda. Wa as'aluka, coba ya kita pahami ya. Wa as'aluka kan minta ya. Kita minta kepada Allah
Minta apa? Minta dari sebaik-baik perkara yang hambamu, nabimu, yaitu Nabi Muhammad itu minta kepada kamu. Salah satu permintaan Nabi yang kita tidak siapkan, minta miskin. Yang tidak siapkan minta miskin. Tidak siap. Maka saat saya baca ini asalkan khairima sa'alaka khairima Nabi ya. Min wa as'aluka min khairima sa'alaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzubika lan nyuwun raksa ingsun bika kelan panjenengan min syarri ma saking elek-eleke perkara ista'adza kan nyuwun reksa ka ing panjenengan minhu saking ma sinten abduka kaulane jenengan wa nabiyuka lan nabi jenengan rupane Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga mohon ya Rabb, saya mohon perlindungan kepada Engkau dari seburuk-buruk perkara yang hambamu nabimu Muhammad itu minta perlindungan kepadamu. Allahumma ya Allah, wama utawi perkara qadaita kang mutusno sinten panjenengan alaiya ing atase ingsun min amrin saking perkara faj'al mongko iku muga ndadosaken panjenengan akibatahu ing akibate ma ndadekno rusdan ing bener. Ya Rabb, saya mohon kepada Engkau tentang apapun yang kuputuskan kepadaku, jadikanlah berakibat yang baik. Oh enak aja, berakibat yang baik. Jadi bisa jadi itu awal-awal tuh mungkin preman, tapi akhir-akhirnya menjadi tobatan nasuha dan ahli surga. Jadi mendapatkan nikmat dunia, mendapatkan nikmat akhir. Iya, kalau bayangkan preman tobat beneran kan gitu ya, dunianya sudah akhirnya dapat husnul khotimah. Apa mau doa kayak gitu? Ya Allah, saya minta jadi preman dulu. Ya Rabb, ini minta supaya keputusan Allah itu jadikan akibatnya itu akibat yang benar. Biarlah Allah yang menentukan. Pokoknya mintanya kita kayak gitu. Ini ajaran Nabi. Summad'u. Nah, ini tambah doa lagi. Doanya banyak ini Mas Dion ini. Kayaknya mau mengamalkan Mas Dion. Summad'u. Cocok. Apalagi nanti kita ngaji bab doa ini. Masya Allah pokoknya. Nantilah boleh nanti saya buat Mas. Insya Allah saya tulis, nanti kita kaji doa ini. Saya kalau doa ini bisa menangis doa ini, karena kayak metani, ini kayak apa ya, kayak kok pas nggak ke kondisiku. Pas. Sumat umong kanuli dongo sopo sira bima kelan dongo auso kang aweh wasiat bi kelan mah sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatimata ing Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Ini tadi kan doa yang diajarkan kepada Sayyidah Aisyah. Sekarang ada doa yang diajarkan kepada Sayyidah Fatimah. Fakul mongko donga sapa sira. Ya Hayyu. Duh.
zat kang gesang, ya qayyum duh zat kang jumeneng, ya dzal jalali duh zat kang duweni keagungan, wal ikrami lan kemuliaan. La ilaha illa anta, la ilaha kono pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta kejaba panjenengan. Juga sampan iki enggak tahu kalian semua, kawan semua ini pernah enggak membaca la ilaha illallah itu bayangannya kemana-mana. Kemana-mana maksudnya dalam penghayatan menghayati sekian kekuasaan Allah. Aslinya semuanya kan ya la ilaha illallah, sehingga nantinya sampai cuma Allah saja, hingga sampainya cuma hu itu kan sebenarnya kan ya kalau paham, kalau cobalah kita semuanya nanti kembalinya pasti ke la ilaha illallah. Semuanya itu nanti kembalinya ke la ilaha illallah. Sampai kita punya masalah yang besar, kembalinya juga la ilaha illallah. La ilaha illallah kan kita kan menyatakan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang namanya Tuhan kan ya Maha Kuasa, pemberi nikmat. Kemudian apa itu yang Maha Kuasa, pemberi nikmat, ya, dan semua sifat-sifat Allah itulah. Saya itu pernah menangis pas la ilaha illallah itu, teringat tentang cobaan. Cobaan itu tidak ada lain kecuali memang Allah itu mau mendidik dia. Dia mau mengangkat derajatnya, mau mendidik dia. Sehingga kalau orang itu kok protes tentang cobaan yang ia hadapi, itu seakan-akan tidak mau dinaikkan derajatnya oleh Allah. Ya akhirnya makhluk apa kau kan kamu itu makhluk apa, pengen kamu itu apa, sedangkan derajat naik kan tidak bisa. Kalau tidak melewati cobaan kan tidak bisa, pasti melewati cobaan. Ya artinya ketika la ilaha illallah, la ilallah, ya setelah ternyata menyadari kayak gitu, ya akhirnya mintanya ya semoga mendapatkan kekuatan, semoga mendapatkan pertolongan, semoga segera diselesaikan, menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Ya artinya minta mohon kekuatan kayak gitulah. Tidak kok kemudian kenapa ya saya dicoba kayak gini, itu kan omongan apa itu, kenapa saya dicoba kayak gini, itu kan tidak solusi, maksudnya itu tidak solusi sama sekali. Mestinya tidak kayak gitu, mestinya itu memohon kekuatan, memohon solusi, segera diselesaikan. Jangan sampai cobaan ini membuat semakin terpuruk ibadahnya dan seterusnya. Itu bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah itu Allah, ingat semua yang terjadi, semua kekuasaan Allah, ingat semua. Itu bagi orang yang mendapatkan cobaan. Kalau Adul S bisa loh mas, la ilaha illallah, waris kan tidak ada yang mampu melariskan kecuali Allah kan. Akhirnya Allah, la ilaha illallah itu sowan kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah kan gitu. Mas namanya kasihan langsung bisa jadi doa juga bisa. Artinya kalau doa kan ya Allah Tuhan itu cuma Engkau. Artinya kan sing iso ngijabnya kan cuma Allah. Ya Allah, ilaha illallah, gilingannya itu apa belum punya sepeda motor atau sepedanya kok masih sepeda motor mas? Supra kok orang NMAX, kalau jalur sing NMAX bayangannya. Ben ngajine gagah misalnya santri kudu gagah kanggo dakwah Gusti gitu.
walaupun tadi menjerit gitu kita gerak La ilaha illa anta, la ilaha kana pengiran kang hak sebagai wujud illa anta kejaba panjenengan fi rahmatika kelawan rahmati panjenengan astaghitsu nyuwun pitulung sapa ingsun. Ya Allah Gusti, ya Allah, ya Rabb, berkat rahmatmu, berkat kasih sayangmu, saya mohon pertolongan ya Rabb. Wa min azabika lan saking siksa panjenengan astajiru nyuwun selamat sapa ingsun ya Rabb, saya mohon keselamatan dari siksamu. La takil ampun masrahake panjenengan ni ing ingsun ila nafsi maring awak ingsun wala ila ahadin lan ampun masrahake ingsun marang salah sijine wong min khalqika saking makhluke panjenengan tarafata ain kelawan sak ketepe mripat. nggih pulang Napa? nanti nang jenengan ngerin Napa? ya hanya beberapa standar dari belakang pasien aslan sana kulan berarti mireng ngerin pertama sama Nggih pun. kedengaran kulan ternyata kulan berarti ini ya teknik kulan Tinggal pundi Mas? Tinggal sadurunge Mas. Saged kulih kayak min tadi kulih. Kan. Ngerin kan kedengaran kulan kulan kan ternyata Kulan. kiri ini kalau Kulah. Oh nggih. Nggih. saking kesutno ini Gus Bani Oh nggih. Dengan Gus Ba. Darfa'an ain kelawan sak kedepe mripat. Maksudnya niki ngeten. Yo payah lah. Latakil ini jaluk ini minta supaya kita ini jangan sampai kita itu dibiarkan. Jangan sampai coba kita bayangkan kan gini ya. Kita telah sadar kita ini kan hamba yang lemah. Tapi kemudian contoh hamba yang lemah, ada orang yang ini hamba yang lemah terus ya sana hidup sendiri. Saya ikut-ikut kan payah. Atau ini diserahkan orang ini, saya serahkan pada dia, saya ada ikut-ikut kan payah. Sedangkan dia ini kan butuh Tuhan. Ibarat contoh dia butuh bosnya terus udahlah saya akan hidup sendiri, ya payahlah dia. Atau dia dipasangkan orang lain yang orang lain juga sama-sama lemahnya, ya payahlah dia sama-sama butuh bos. Dan ini maksudnya minta supaya ya Allah jangan engkau masrahkan saya kepada diri saya sendiri, dan jangan engkau masrahkan saya kepada salah satu makhluk engkau. Artinya semuanya lemah, semuanya itu lemah. Dofatain walaupun sekedip mata, artinya ini artinya minta bantuan Allah, artinya minta bantuan Allah, minta perhatian Allah, minta terus ditolong oleh Allah. Maksudnya kayak gitu. Wa asli. Nah ini mas, wa asli. Lan mugi bagusake panjenengan li maring ingsun. Bagusin apa syakni ing tingkah ingsun. Kullahu ya syakni soal dadi ing mas syakni ing tingkah ingsun kullahu yus kabehane syakni bima kelan perkara aslahta kang wis bagusake sinten panjenengan bihi kelan ma as-solihina ing solikin ing pira wong saleh ya solihina ing wong saleh as-solihina ing wong saleh. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Rabb, Engkau berkenan memperbaiki
memperbaiki kondisiku ya Rabb, semuanya sebagaimana Engkau telah memperbaiki kondisi orang-orang yang soleh. Orang soleh itu wali-wali, termasuk ulama-ulama. Artinya kalau kita berdoa ini bisa kita bayangkan lah, kita yang hidupnya kayak gini itu minta supaya hidupnya itu kayak wali, kayak ulama gitu. Maksudnya bayangan kita kayak gitu. Sumakul mongko nuli donga sapa sira ing perkara kala kang donga hu ing masiten Isa. Sumakul mongko donga sapa sira ing perkara kala kang ngendika hu ing sinten Isa, Nabi Isa ala nabiyina ing atase nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala nabiyina alaihi salatu wasallam. Allahumma ya Allah, inni sak temne ingsun iku asbahtu dadi sapa ingsun iku la astatiu ora kuwasa sapa ingsun daf ama ing nolak perkara akroha kang sengit kang ora seneng sapa ingsun ya Rabb. Kami sungguh kami ini adalah tidak mampu, tidak kuat menolak dari apa yang aku benci. Kita kan benci dosa, tapi kita banyak sekali tidak bisa menolak, artinya masih saja melakukan dosa. Mengakui kelemahannya, ya Rabb, inni asbahtu la astati'u daf'ama akrahu wala amlikulan ora miliki sapa ingsun naf'ama ing manfaate perkara arju kang arep-arep sapa ingsun. Kita juga mendamba surga, mendamba amalan surga, tapi banyak sekali amalan surga yang kita tidak bisa melakukan. Wa asbaha lan dadi sapa ingsun. Wa asbahu ya Mas ya. Wa asbahta. Wasbaha ya wasbah bener. Wasbalan dadi apa al amru perkara urusan. Wasbalan dadi apa al amru urusan iku biyadika kelawan kekuasaan panjenengan, la biyadi ghairika ora kelawan kekuasaane liyane panjenengan. Ya Rabb, segala sesuatu itu di tangan, tidak di tangan selain Engkau. Wasbahtulan dadi sapa ingsun iku murtahanan digadekake bi amali kelawan amal ingsun. Artinya kita ini tergadaikan oleh amal kita. Kalau kita tidak mempunyai amal yang untuk menggadai, maka kita menjadi orang yang celaka. masuk neraka. Wasmurdahanan bi amali. Fala fakira mongko ana kefikiran iku maujud afqaru kang luweh butuh minni saking ingsun ilaika maring panjenengan ya Rabb. Tiada yang paling butuh ya Rabb, tiada yang paling butuh sama sekali, yang lebih membutuhkan wala fakira afqaru minni ilaika. Fala fakira maka tiada yang lebih membutuhkan kalau di sini nah tidak ada orang fakir melebihi kefakiranku padamu.
menunjukkan sangat butuhnya kepada Allah. Wala ghina lan ora ana sumugih iku mujud aghna kang luweh sumugih mingka saking panjenengan ani saking anduh saking ingsun. Tiada yang paling tidak membutuhkan tidak ada ketidakbutuhan melebihi ketidakbutuhanmu akan aku. Artinya betapa Allah itu sama sekali tidak membutuhkan kita. Allahumma ya Allah la tusmid. Di situ tusmid Mas. Allahumma ya Allah la tusmid. Ampun bungahake panjenengan bi kelawan ingsun aduwi ing musuh ingsun. Artinya jangan sampai ya Allah saya mohon kepada engkau jangan sampai engkau menurunkan percobaan yang membuat musuh saya ini bahagia. Ya, cobaan apa kira-kira yang membuat musuh bahagia? Itu cobaan yang membuat orang itu sangat sengsara ya. Kalau cuma cobaan kecil kan masih tidak begitu susah kan musuh kita. Contohnya apa Mas? Sesama jual es ya. Musuh ya, gak penak Mas. Apa contoh Mas ngono? Mitra. Sebagai orang itu kalau musuhan itu kan lebih suka kalau musuhnya sangat sengsara kan bahagia gitu. Ya itu enggak mungkin kurang lebihnya ya Rob, jangan engkau berikan cobaan yang membuat musuh saya ini bahagia ya cobaannya itu jangan anu ya Rob, sikit-sikit aja. Wala apa itu? Wala tasu lan ampun ngusahake panjenengan bi kelawan ingsun sodiki ing kanca ingsun ya Rabb. La tuhzin fahum ya Rabb ampun ngantos balaan tufarihu adi wala musibatan bi. Dan jangan engkau berikan musibah kepada kami ya Rabb yang membuat kawanku ini susah. Wala taj'al lan ampun dadosake panjenengan musibati ing musibah ingsun fi dini ing dalam agamaku. Ing dalam agama kula paling parah Mas. Ini kita tidak tahu nih ada yang pernah merasakan tidak musibah-musibah agama. Musibah agama kan lebih berat daripada musibah dunia. Sekali lagi ini bagi orang yang sadar tadi ya, kalau tidak sadar sih tidak merasa dapat musibah ya. Sebenarnya ya kalau kita sadar ya, kita susah jamaah itu musibah. Kita susah jamaah itu sebenarnya musibah besar. Pokoknya kalau kita angan-angan kan yang paling istimewa termasuk oleh-oleh yang paling istimewa dari Isra Mi'raj kan sholat. Dan memang amal yang paling istimewa kan sholat. Jadi sholat itu kalau sampai kita itu susah memperbaiki sholat termasuk sosial berjamaah sebenarnya itu musibah yang besar. Dan kalau setan itu ya termasuknya ya nyerangnya di sholat, soalnya pokok itu di sholat soalnya. Jadi memang diukak itu sholat itu.
Gimana sholatnya itu? Ya pertama mungkin tidak khusyuk, tidak sah, tidak khusyuk, sampai nanti malas sampai meninggalkan. Na'udzubillah min dzalik pokoknya. Jadi sebenarnya semua itu kita susah ya, kita susah. Kadang orang itu ringan loh, kadang-kadang pasti semua ini pasti bisa merasakan. Kadang-kadang orang itu ringan jamaah, kadang-kadang orang itu susah jamaah. Ngaji mungkin juga mengalami, kadang-kadang juga ringan ngaji, kadang itu berat mau ngaji. Nah kalau saat dicoba berat ngaji, berat jamaah, berat beribadah, itu kan bagian dari cobaan agama. Itu lebih berat daripada cobaan dunia. Apa cobaan dunia itu? Mungkin uang tidak banyak gitu ya. Ya, wes bisa dibayangkan misalkan ya, kan bisa jadi gini, sholatnya bagus, jamaah ringan, tapi sepedanya jelek, kan masih enak itu kan masih enak. Dibayangin dunianya banyak tapi susah ngaji, susah sholat, susah beribadah. Itu pokoknya berat, cobaan dunia agama itu lebih berat. Nah di sini minta itu ya karena pertimbangan itu. Wala taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan sampai engkau turunkan musibah dalam agama saya. Wala taj'al lan ampun dadosake panjenengan ad-dunya ing donya akbar ingkang luwih gedhe hammi. Akbar kang luwih gedhe, akbar hammi ingkang luwih gedhe-gedhene sejo ingsun. Ya Rabb, samohon kepada engkau jangan jadikan dunia ini adalah cita-cita terbesar kami. Wala mablagha ilmi lan ora nggon katoke ilmu ingsun. Ya Rabb, jangan sampai jadikan dunia ini adalah tempat kepentingan ilmu-ilmuku. Wala tusallit alayya, wal tusallit lan ampun nguwasaake panjenengan alayya ing atase ingsun bizammi kelawan dosa ingsun man ing wong layarhamu kang ora melasi sapa man ni ingsun. Ya Allah, jangan sampai engkau hadapkan saya kepada orang yang benci terhadap dosaku dan dia itu tidak apa ya, orangnya yang tidak punya kasih sayang. Ini maknanya bisa dua ini. Enak-enaknya kita itu kalau kita ketemu sama orang melihat dosa kita tapi disikapi dengan kasih sayang. Paham maksudnya? Orang itu kan kadang-kadang ini juga bisa dikembalikan ke kita loh. Posisinya bisa dua. Lah kan ini kan pertama kalau kita lihat letterleknya kan ini kita minta supaya kita itu dididik oleh orang yang sayang pada kita. Ibaratnya itu kita minta seorang guru yang sayang pada kita, sayang benar. Jadi orang itu kalau sayang kan melihat kesalahannya kan bukan kok dimarahi, tapi diarahkan. Gambarannya kayak anaknya sendiri, kita sama anaknya sendiri. Sesalah apapun anak kita itu kan kita enggak, kalau orang waras loh ya, jangan dibayangkan orang tua yang enggak bagus. Tentu ya wajarnya manusia sih, mestinya kan wajarnya manusia ya,
itu kan melihat anaknya sesalah apapun, itu kan tidak langsung disalah-salahin, tidak langsung di apa, tidak langsung salah-salahin terus dihukum sampai tidak kasih pakai kasih sayang itu ya enggak, dan tentunya enggak kayak gitu. Ini kecuali kalau ada orang tua yang enggak kayak gini ya, itu pengecualian itu. Jadi artinya kita ini beruntung kalau bertemu dengan seorang guru, cara didiknya bukan dengan kebencian tapi dengan kasih sayang. Ini artinya wong kita mintanya kayak gitu kok, mestinya kita juga harus bisa bersikap sayang. Artinya kita malu kalau sampai kita itu mendidik orang lain dengan kekerasan tanpa diimbangi dengan kasih sayang. Bisa dipahami ya? Wah, saya baca ini istighfar terus saya. Saya baca ini tuh istighfar terus, soalnya kadang-kadang itu marah sama murid, kadang-kadang itu marah sama murid, dan saya membayangkan ini, saya takut sendiri. Ini mangkal saya karena apa kan? Bayangin yang salah itu adalah anak kamu, apa kira-kira mangkal kamu kayak yang sekarang ini? Nah kalau mangkalnya itu beda, berarti kamu itu ya masih ke bawah emosi, masih ke bawah emosi. Artinya makanya ya istighfar, astagfirullahaladzim. Dan tanda orang hatinya bersih kan tidak kayak gitu. Akhirnya kan ya berarti saya banyak dosa. Akhirnya makanya orang kalau tahu itu pengen nangis terus katanya itu istighfar pengen nangis. Astagfirullahaladzim. Walaupun secara manusia memang menjengkelkan. Walaupun secara manusia memang kondisi murid saat itu menjengkelkan. Tapi seumpamanya anakmu sendiri itu sama amuk seperti mirip ketika dia adalah wanita yang cantik, apakah semarah itu yang bukan gelas pecah itu yang jelek pasti murid-murid, tapi yang cantik tidak apa-apa aset ganti. Berarti marahnya itu sebab apa kan? Yang jelek sama yang cantik beda ada pelayanan. Ini gratis aja. Ini bonusnya. Malah kayak bonus. Ada yang Jadi karena ikhlas sama karena cantik kan? Karena solehah ada ya. Kan lagi nyari-nyari. Udah kemana-mana ya? Maaf bos. Kita nggak usah marah kayaknya. Terus. Ya, alhamdulillah ini kita sampai jam berapa Mas itu? Jam berapa? Masa lumayan panjang ya. Kayaknya tanak ini sudah tanak. Alhamdulillah. Sumad'u bima apa itu? Sumad'u bima badalaka minad da'awatil masyhurati wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ishrah bis salati alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa kshif biha humumana wa ghfir biha dhunubana wa qdi biha duyunana wa aslih biha akhwalana wa balligh biha amanana taqabbal biha tawbatana واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا يا رب وطهر بها ألسنتنا يا الله وأنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وظلا يوم القيامة على حوزنا وثقل بها موازين حسناتنا يا الله وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون
ولا نفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤينا إلى جوار الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا الله. اللهم يا الله إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته يا الله واستعملنا على سنته يا الله وتوفنا على ملته يا الله واحشرنا في زمرة الناجية وحزبه المفلحين يا الله وانفعنا بمن ضوت عليهم قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوض الأصفى واسقنا بكأس الأوفى. اللهم يا الله يسر علينا زيارة حرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم يا الله إنا نستشفع به إليك إذ وأوجه الشفعاء إليك ونقسم به عليك إذ وأعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك يا رب إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا تقصنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات ونعم المشتاق إليه أنت بك نستنصر بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا يا الله وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا ولا جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتصب فلا تبعدنا يا الله وببابك نقف فلا تضرنا يا الله وإياك نسأل فلا تخيبنا يا الله. اللهم يا الله ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا يا الله وأصلح أحوالنا يا الله واجعل بطاعتك اشتغالنا يا الله وإلى الخير مآلنا يا الله وحقق بالزيادة آمالنا يا الله واختم بالسعادة آجلنا يا الله. هذا ذلنا ظهر بين يديك يا الله وحرنا يخضع عليك يا الله. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا عفوك يا الله فاعف عنا يا خير مأمور وأكرم مسؤول إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.